Ya, bríncale, pinche Charlie. Let me see you jump. Bríncale, bríncale. Welcome, everybody. Another week, another beautiful Friday. Directamente desde Los Ángeles, California. Nos estamos reportando. Yours truly, Nachin Gun. Y mi compa, Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? Good, good. Happy Friday, brother. Aquí andamos. Otra semana, How, another day. Thank God. Aquí andamos. how was your week? ¿Estuvo chingona? ¿Estuvo whatever? How was it? Hey, my week was good. I'm not gonna complain. We still alive. We still got work. Mm-hmm. Still here on Friday trying to make it happen. Why not? Amen, Let's bro. do it. Let's do this. A lot of things happening. Están pasando en el mundo entero. Y we thank you and we thank our families for supporting us in this journey de traerte a ti un entretenimiento diferente, algo que te va a hacer la noche más feliz para que no veas las pinches mismas chingaderas de las novelas, las noticias que nomás te quieren asustar. Aquí te damos información que está al corriente, whatever's happening around the world, and a little bit of everything. Y también vamos a tener ahora el tema de career o no career. ¿Quién la hace mejor en la vida? Yeah. ¿El que va a la escuela o el que va a la escuela de la vida? You know, Charlie? Right. Y también el segmento que a Charlie le gustó mucho me dice, ¿por qué no lo hacemos? El de Guy Talk. Charlie, ¿qué va a hacer ahí básicamente en Guy Talk? Man, guy talk is gonna be a little bit about self-love. Self-love, take care in these crazy moments, how to deal with a little bit of depression, how to take care of yourself. Just not just looking good for someone else, but just internally for yourself. And Ya estás dando yeah, todo el pinche tópico, we'll talk about cabrón. it a little bit. Yeah, we'll talk Yes. about it later. Ponle pausa ahorita, pinche Charlie. No más te lo vas a acabar ahorita, cabrón. No, de verdad, we want to give you something que te va a nutrir la mente y vamos a estar haciendo eso porque nos damos cuenta de que los hombres somos la única especie en el mundo que de verdad tiene miedo de darse amor porque anteriormente era visto como que, ay, no, no, los hombres no se pueden querer, es muy femenino y tarara, you know? Pero hoy en día creo que es necesario porque los hombres también tenemos feelings, chingado. Pero bueno, that's the topic que les vamos a traer. Vamos a estar hablando de Guy Talk, Self-Love. Y bueno, pues, without further ado, hay que empezar, Charlie. ¿Qué tenemos en las noticias? Mucho desmadre está pasando en el mundo entero. Y sí, que si no, empezando la semana pasada, ¿no? Que Ujú. dijeron que el nuevo electo presidente Joe Biden ganó, pues, como quien dice, y este cuate Trump, no, he just doesn't concede that, he's Dice, ni saying, no, madres, yo I'm no me voy de president. la pinche casa, cabrones. Aquí tengo cable, aquí tengo todo el desmadre, Netflix and chill. No me voy. No me voy, aquí me quedo. But I mean, it is what it is. Georgia is recounting. Sí, It's híjole. recounting, and Biden's still winning. So, ¿Sabes nevertheless, qué? Yo vi muchas noticias porque a veces uno se basa en lo que ve en las noticias y muchas de las veces las noticias se van por lo mal popular. So, estaba viendo otras noticias online que estaban enseñando other groups like the Republicans that are fed up con lo que está pasando and they're the ones pushing for the recount y estamos viendo que también está pasando some sort of like, I don't know, like a revolutionary underground movement, ¿no? Porque me estabas diciendo antes que empezáramos yes. briefly algo. Yeah, so there's a group that are pro-Trump militia group Ujú. that has recruited thousands of policemen, soldiers, and veterans. De aquí, los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, sí, de que they're not gonna give up. Whether if he loses, something's gonna happen. Damn. Well, remember right Yeah. before the elections, there was a cop that got caught in New York going through the bocina saying, pinche Trump 2020. Y lo suspendieron al cabrón porque pues no puedes tomar ningún political side, pero I guess estos cops, they're doing it on their own time, right? They're doing it on their own time. They're Ujú. como quien dice undercover for Híjole. Trump, no? Dale, traigo sed, platícale. ¿Qué más, Charlie? Yeah, for sure. And it makes you think, what is it? What is really being democratic? Ujú. Este, Creo que are we- ahorita, como estaba diciendo un compa, ¿no? Creo que ahorita estamos pasando por un pinche tiempo de apocalipsis. La neta, estamos viviendo un pinche desmadre en el mundo entero. it's it's a change. It's definitely a change. It's a change I never thought I was gonna live through, or even be in. Yo growing up and going talking about careers, going to school. Siempre the transition of presidency was very, very calm. Yeah. Congratulate each other. And the thing is that with this whole transition thing, Biden needs to be put up to date Ujú. with all the top secret news, all the top secret Sí. stuff, and this guy is saying, no, 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 I won. No le están dando las He's not going clearances. to I change. heard que se están haciendo No, como que no.
según los Democrats están diciendo de que, you know what, everything's going to be good. We are going to be ready when this thing starts. Quién sabe si se armen los madrazos mientras They're sean peras o working. manzanas. Cuídense. Yeah, they're definitely working. He's already appointing people to the office, but is this guy going to give it up? God, good knows. But talking about I don't presidency, give it up on the first date. on the first term. First no. Mi madre es quiero dos dates. No, está cabrón, Charlie. También la economía quiere regresar y una de las cosas que yo vi es de que los aviones, las aerolíneas ya quieren ahora sí ya vender el tercer in-between seat, donde antes estaban separando el de la fila y el de la ventana, dejando el del medio vacío, pero dicen, you know what, we gotta make some money and we gotta get back on track. Y entonces dicen que muchos tienen miedo porque vas arriba de un avión y está cabrón, si la persona next to you está infectada, las probabilidades de que lo agarres estando más cerca son más grandes, you know? Well, yeah, exacto. Pero lo que también estoy viendo, I mean, I work in the medical field, and I see a lot of people calling that they're being required to do a COVID test 48 hours, 72 hours prior to boarding the flight. Oh, wow. So it could be a good thing. You know, it could be, but remember, what if you get infected in between, you know? And in between, right? Está cabrón, pero pues Yo yo creo que es el tiempo que está pasando. También hablando de eso, pues dicen que ya tienen la vacuna, como habíamos dicho, y pues parece que es 90% buena. Y dicen que ya para marzo del próximo año ya va a estar disponible para todo el mundo para que se la pongan y disminuya todo este desmadre que ahorita we're like, literally like they're saying 100,000 cases per day. En Italia la gente se está muriendo otra vez así en las calles. Está cabrón, ¿eh? No voy a decir que la gente, porque yo también soy persona, pero a lot of people no hacen caso, you know, no se ponen sus máscaras. Dile eso a mi pinche vecino, el cabrón, todos los fines de semana ahí tiene a los novios, pura música, puro party. I'm like, hagan lo que quieran, pero no sean así. You really gotta, really gotta, you know, try to avoid that. And I'm like, man, it's really hard. Like, for instance, in my case, este show se lo quiero dedicar a mi tío Cuatito that passed away this past week. And it's hard. Thank you, Charlie. It's hard because the funeral is coming up. And, you know, deep down in my heart, I don't want to go because of the circumstances, you know, because I have a young baby and I don't want to expose him. But then again, you feel like very contracted because his bloodlines and so on. So I am going to go. I am going to take the precautions when I get home. Take all my clothes and wash them before I even get in the room. And I'm going directly into the shower. But when I'm there, I'm not even going to kiss anybody. I'm just going to be like, peace. And it's for everybody's own good, you know? And that's what we have to learn from this. You have to really care for yourself to care for others, you know? Exactly. And más que nada when you're coming home, especially if you have a little one. Especially if you have a little one. You definitely don't want to get that. Bueno, Charlie, ¿qué más traes? Estoy viendo que el mundo se está moviendo y... Man, ¿cómo está cambiando, no? ¿A ti qué más te sucedió? Mira, I just remember the one you told me. It's really, really good. Let's go into it right after this one. Let me mention this one real quick, okay? Ticketmaster, para los que les gustan ir a los conciertos aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo entero, Ticketmaster, hablando del COVID, lo que van a hacer es de que they're going to start implementing a system también que te van a testear, casi como los aviones. Y en el app, ahí va a decir si tú estás safe to go to a concert. Y muchos dicen, pues está bien, pero no manches. Preferimos ir a un concierto with less people, make it only a venue that only certain amount can get in there to create that demand, and the rest can watch it at home. Pero dice Ticketmaster, no, queremos tratar este desmadre, a ver cómo está, para que así se abran otros eventos y tal. So, quién sabe. Para ir a un concierto ahora vas a tener que testearte antes de entrar y man, yo prefiero de lejecitos. ¿Para qué ir? ¿No? Y arriesgaste. Forget that. Olvídalo. No, sí, también estaba leyendo de eso que van a tener que tener un clearance de 48 horas anteriormente del concierto. Sí. Va a tener que ir con tu cartita del doctor o del laboratorio. Hay que hablarle al doctor Chapiro. Chapiro, échenos una pinche carta y piratona. Haga una cartita. y no saber a Ramón Ayala. Pinche Charlie está pensando en Jamón Ayala, su ídolo. No, está cabrón. Yo prefiero no ver a ningún cabrón de esos y estar a gusto en la casa, ¿no? Olvídate. Estoy viendo la gente que hace sus eventos
and I see them post up information like, oh, drive in, drive through. I mean, ellos sobreviven de eso, los que hacen los bailes y los artistas, Los pero promotores, ya. sí, está cabrón, está bien cañón la cosa, ¿eh? So, Pues también, Charlie, también hablando aquí ya de tengo. cosas buenas, me tenías una noticia súper chingona que dicen que va a cambiar el mundo también, ¿no? En esto de la salud. Ya, con todo eso que está pasando con la no voy a decir revolución tecnológica, hay un laboratorio que acaba de sacar lo que se viene diciendo se llama nanotechnology. Nanotechnology son unos robots microscópicos que están tan chiquitos que Ajá. pueden, Se apagó caben, la pinche luz, sí, Charlie. Síguele. sí, Deja se la te fue, prendo. Dale, se te dale, fue el síguele. foco. Yeah, no, no, yeah, you could fit 50,000 of those micro nanobots into one strand of single hair. No me cuelgues. Espera. Yeah, for sure. Charlie. No te emociones. No, no, no. No, but yeah, so yeah, this nanotechnology is, its main goal is to kill cancer cells. Ay, pinche Charlie, ¿ves? Por hablar de los pinches nanos, ya se me metió un nano. Y ya me sacó un susto. ¿En dónde? Ay, pues allá en el alma. En el alma, no, pero Por Detroit. No, 50,000, yo es lo último que escuché de que 50,000. So 50,000 van a caber en cuánto. So 50,000 of these nanobots are going to be able to fit in one strand of human hair. Ching. 50,000. And So- the sole purpose of these nanobots Ajá. is to kill and attack cancer cells. They're going to be able to kill nanocells in less than 60 seconds. Jesus Christ. So that's a big jump. That's a big. Imagine how many lives these nanobots are going to be able to save. You know, I mean, Yeah, think about it. Now let's get into the crazy thoughts. Imagine, how did they get that thought? I know it's research and science behind it, but how did that initial thing come about for them to realize that they can build such a tiny little thing? Imagine, how do they build it? How do they make it happen? I mean, how do they trigger this thing? Like, Well, does it have that's- batteries? It's like beyond our scope as human beings, I think. And think about it. If they can put it in your system and it can fight those cells, how are they going to get it out? It might stay in your system. They can control population even like that. Like, Well, that's oh, the he thing. didn't die of that, but he died of this. Chinga su madre. That's the thing. That's where it came from. This nanotechnology already exists in the military. It's like the movie The Cobra, where Something similar. Yes. yeah, Where- G.I. Joe, G.I. yeah. Joe, yes. Yeah. Where Cobra sends nanotechnology and they turn green, no sé qué tanto rollo. Y se acaban la Eiffel Tower y yes. todo el desmadre. Correct. It's something similar. I mean, I'm not sure if it's. Well, they say, you know what, that- that Hollywood tells us the future of what it really is behind the closed door agenda, you know? I And truly believe that. little by little, they're telling you, you know, it's like it started with E.T. Y está cabrón de ahí, you know? Things Yes. just started evolving in that sense. And I think it's the age of revolution in so many ways. And even this whole pandemic is really revolutionizing people, is revolutionizing Oh, yeah. the way we feel, the way we see, the way we perceive, the way we prioritize. At least for me, like, it has really transformed me. Like, in a year, I felt like I grew like 10 years, honestly, with so much that's happening. It's incredible, pero a la misma vez tienes que seguir. Como yo, por ejemplo, ya ves, estoy metido en el negocio ahorita ya de la compra y venta de carros. Y un saludo para nuestro primer sponsor, isoautos.com, que están All haciendo right. aquí su Yeah. primera entrada. Bienvenidos. Y lo que he aprendido es de que me dice un cuate cuando estaba haciendo todo mi papeleo y todas las cosas, me dice, You're gonna open up business ahorita en estos tiempos. Le dije, sí, güey. El mundo no va a parar, güey. ¿Qué crees? ¿Que se va a parar nomás por este desmadre? Tiene que seguir. Ha seguido de una manera u otra. So, lo que Right. debemos de hacer es más que nada es seguirle y darle hasta que se nos caigan las pinches llantas, porque si vives también muy amiedado, tú solo te estás jodiendo la vida. A mí me pasó esta semana, por ejemplo, estuve pensando en un montón de cosas, you know, and different things professionally, you know, personal and so on, that it got to a point that yesterday I couldn't even move my back. I felt like a pain, like really, really horrible pain. And I'm like, pinches brujas, van a chingas. No, pero, no, dije, ay, güey, ¿qué es esto? Y
hasta que ya despejé mi mente and I started to meditate and really come about, de que se me empezó a ir el pinche dolor. Y a veces es lo que pasa, de que nos morimos en vida por las circunstancias de nuestros alrededores. O lo que yo les puedo decir es esto: échenle ganas y esperanza y fe, y hay que seguirle. Y without further ado, Charlie, let's get into today's topic. Today's topic is, let's make it a brief one because I want to talk about guy talk a little bit more, porque creo que esto está cabrón, está bueno. Why don't we get into guy talk de una vez y luego ya hablamos del tópico después? Yeah, guy talk. Ahora vamos a hablar de self-love. Hablando con esto de todos estos tiempos que estamos pasando diferentes y difíciles. Charlie y yo estábamos platicando durante la semana y dijimos, you know what? Why don't we bring about something that really kind of like helps us out? You know, it might not be una cora, it might not be $1, it might not be something monetary, but if it helps somebody out in a spiritual way, I guess in a way that's going to make you feel good mentally, spiritually, and physically, why not? You know, a veces necesitamos ese empujoncito para sentirnos mejor, y creo que los hombres tenemos de llevar ese paso a la al próximo nivel, you know. Tú, Charlie, ¿tú te quieres? I love myself, man. No mientas, cabrón. I love myself. No te tatuarías tu cara en tu nalga o tu cachete, ¿verdad, acá? You know what, dude? That's a whole different topic. I don't want to talk about right now getting tattoos because I'm scared of needles. No. Oh, well, we're gonna get you live con el pulpo que te da un tatuajón ahí, la cara de Charlie en el Charlie. Yes. No, está cabrón, ¿no? Self-love creo que es necesario hoy en día porque los hombres somos, creo que, la raza o el breed que de verdad se come todo. Y muchas veces vivimos amargados. No sé si te ha pasado cuando vas caminando en la vida y ves un hombre y lo ves todo arrugado, todo caído, todo jodido, y dices, este pobre cabrón, ¿qué traerá en la mente, no? O sea, ¿qué está pasando en esta mente? Y creo que ahorita tú y yo estamos en una edad primordial en la cual podemos, digamos, aquí extender nuestra vida pensando diferente. En absoluto. Hay varias cosas, desde que me acuerdo, siempre los hombres we've been brought up thinking, los hombres no lloran, son machos, no lloran, no tienen, you know, no quiero decir la palabra, pero si se va a hacer masaje, no, pues es o lo que sea, you know. O te vas a cortar las uñas, un manicure, pedicure. Sí, ya este cuate ya se volteó, you know. Yeah. And unfortunately, it's not like that, you know. It's self-care, you know. You have to shave, you know. If you have a beard, take care of your beard. If you have hair, peínate. Si no tienes pelo, you know. Resúratelo, cabrón. Yeah, exactly. And it all can really boils down to, especially during these times, you know, you might work at home, you might work, you know, remotely, and you'll say, you know, it's great, no one's gonna see me, or forget it, no one's gonna see me at the office. Pues it's that mentality que dicen, Charlie, que es lo que hace que una persona caiga en una depresión más grande. Yeah, todo empieza en quererte y verte en el espejo. Yo recuerdo desde 5th grade, tenía una maestra muy chingona, Miss Hernández, y Miss Cabana. Eran dos maestras que nos enseñaban 5th grade. Una era la tía y otra la maestra, pero eran como que las dos eran maestras, porque nos enseñaron muchas cosas. Pero una de las cosas que las dos nos decían, asíense, báñense, peínense. Y creo que por ellas perdió mi pelo, porque a la edad de pinches 10 años ya me estaba echando el Aquanet y que me quemé todo el coco por esas pinches días, pero siempre bien bañadito. Pero it boils down to that. Debemos de darnos ese amor, porque si no te quieres, si no te ves, es tan simplemente como cuando bañas tu carro, lo lavas, se ve bonito y tú te sientes a gusto. Ahora imagínate con tu persona, no manches, o sea, debes de salirte de ese funk que a veces le llamamos, y es muy difícil, ¿no? And it's simple things like that, like a shower. You know, shower with hot water, it relaxes you. You know, it soothes you. Shower with cold water, it gives you energy. So it's something, yes, something as simple as a shower can definitely help your person. Pues mira, yo pienso que no vamos a decir name brands ni nada de eso, pero sí te debes de cuidar. Cómprate, ve a la tienda. Yo voy a la Marshalls y ahí esos lugares, la Ross, y me encuentro productos para la cara, como por ejemplo una mascarilla. No hay nada de malo que te pongas una mascarilla y te veas suave, te veas bien. Cuídate. Yo pienso que si te ves chingón, así a gusto, te sientes a gusto, es como traer tu carro bañadito. Todo empieza con el empaque que traes. Tú eres ese
digamos, puede ser ese módulo de transporte que transporta tu alma, quién eres, quién te sientes. So, take care of the body, you know, take care of yourself. Even if, for instance, ahorita with tough times, si no puedes hacer tanto ejercicio para estar un poquito mejor, camina, trata de caminar at least once a week. Vete alrededor de la cuadra, échate unas 2, 3 vueltas y verás que te va a cambiar. Yo me siento tan gacho ahorita que no puedo ir al gimnasio y no estoy diciendo de que porque egoísta y que, ay, que te siento muy chingón. No, sino que sí te hace sentir bien porque el ejercicio te da más oxígeno al cerebro y hace que pienses mejor y te saca toda esa cochinada de las telarañas Toxinas. mentales. Yes. Yes. It's a detox, you know? And that's exactly what it is. The way I see it, you love cars, I love cars. Mm-hmm. If you let a car just sit there, what's gonna happen when you're trying to run? It ain't gonna go anywhere. Se va a atorar. You know, if you don't shower, if you don't wax it, that paint's gonna deteriorate. It's gonna get rusty. Oh, And you mean the car? The car. Oh, I the mean, wax, dije, no, eso duele. it's okay, your Brazilian wax. No, there's a lot of guys that do that, and I mean, hoy en it's día just- les llaman, ¿cómo les llaman estos? Manscaping. Metrosexuales. Oh, okay. Metrosexuales, que quiere decir de que estás muy a la vanguardia, estás muy a la moda y te gustas bien. No eres gay, pero si eres gay está bien, no hay problema. Take Pero care of yourself, yeah. esa es la idea. Take care of yourself, love yourself, be with yourself. Tú estás contigo 24 hours a day, 7 days a week. Tú eres el único que ves a través de tus ojos, de tu mente, your thoughts, your energy. It's how you perceive the world. Entonces, trata de percibir una buena imagen de ti mismo para que así todo el equipo ande a toda madre, ¿no? And that's true. It's all this little engine up here. It's very powerful, and this is what gets you going. You know, Yeah. Think positive thoughts, happy thoughts, and it all carries through. It's all electronic. It's all electrical. To be honest, it's like your car. Tienes que traer el carro corriendo bien de tu cuerpo y I guess el consejo que les podemos dar esta semana es no tengan vergüenza en amarse. Búsquense el lado de que los va a sentir mejor. Si se quieren comprar una camisa nueva, obviamente los tiempos a veces no están buenos, pero date ese cariño, date esa manera de quererte a ti mismo porque, como decimos, tú vives contigo mismo y si no te quieres, tú mismo te estás odiando y eso es gacho. And yeah, that's it. That's exactly it. Take care of yourself, and all the other positive things will come to you. Definitely. Next week So en you have Guy to attract Talk, that. Start with yourself. Charlie, ¿quieres hablar next week de Guy Talk de cómo limpiar tu interior? Y vamos a tener a Dr. Shapiro, ¿verdad? Él va a venir a hablar y podemos Yes, hablar yeah. con él del tema. De un doctor We definitely directamente, you know? Cómo limpiar tu Let's do it. sistema interior para, digamos, andar más a gusto, para que muchos no piensan que limpiando tu sistema se te limpia la cara, porque te quitas un desmadre adentro, pero we're gonna get more details con eso con el doctor y recuerden, este segmento Guy Talk es para que tú como hombre te sientas bien. Y las mujeres también hagan lo mismo, pero es que nosotros nos queremos enfocar en este grupo porque al final del día nadie lo está haciendo y si no nos enfocamos, nos vamos a chingar nosotros mismos, you know? That's it. Pero por ahorita, por ahora, métese a bañar después del show. Ahorita Ajá, no, después del sí. show. Y róbele las cremas a la vieja que usted le compró en la Macy's, esas cremas de $100. Póngasela de vez en cuando, no hay Hermano. problema. ¿Ya? No hay pecs, no hay pecs. Y bueno, ahora sí, hablando del tema de la semana, el tema de la semana es bien breve y el tema de la semana está hablando de lo que muchos vivimos en la vida. Ahorita es un mundo consternado, un mundo diferente y hasta las escuelas están cambiando. So, el tema de ahora era career o no career, tener carrera o no tener carrera para hacerla en la vida. ¿Tú qué crees, Charlie? ¿Qué es lo que debe de ser? ¿Tener carrera o no tener carrera? Y esa es una pregunta muy dura. I mean, my hats off to you. You have a master's degree in, what is it again? In Sexology. Sexology. No. You got all F's? No, just kidding. No. Sí, puro F to the max. Hinche Charlie. No, yo la neta, I wanted to get my master's and my PhD, pero nomás tuve la oportunidad de llegar al BA. Me agarré 2 BAs, Theater and Literature, y me encanta. Yo la neta tenía una educación
me abrió muchas puertas, pero más puertas en mi mente porque pude entender otros mundos, otras culturas y entender cómo otro mundo está fuera de donde yo estaba impuesto a vivir, que era el mundo de la sobrevivencia. Mi mamá, que en paz descanse, era ella una vendedora de ropa y ella, she was always hustling and making a dollar con el gift of gab, de que ella siempre buscaba una manera de darnos cómo tener y que nunca nos faltara nada. Y ella era una mujer que nada más llegó hasta el segundo grado, so she didn't really have the opportunity. And the truth is that I went to school because of her. I was a little rebel. When I was a little kid, I didn't even want to go to kindergarten. I would get off kindergarten, I would jump the fence, and this was in Mexico. Me iba, yo con mi primo Martín, nos íbamos mejor en un burro a la vuelta, and we didn't care. And I thought I was going to be a little kid, a little whatever. But then one day, my mom approached me and she said, mira, mijo, you got to go to school, at least to see what it is, and make me proud. And from then on, le puse atención al sistema y me metí a la escuela. Long story short, saqué mi educación, saqué mi scholarship y terminé mi BA. Yo quería seguir en la vida con eso, pero me enamoré de la radio y quería ayudarle a la familia, so I left that. But I always wanted to continue, because to me education is very cool, but, you know, cuando se acabó lo de la radio, mi educación me ayudó to have great success in the radio business and project what I wanted to project and do what I wanted to do, pero después, cuando sales al real world, te das cuenta de que la educación también te mantiene en una bubble y la educación no te enseña todo de la sobrevivencia de la vida. So, creo que, en mi perspectiva, yo creo que debes de tener dos, los ambos. Escuela y también la vida, no tenerle miedo y enfrentarla y aprender de ella. And I agree with you on that. Me personally, I just have a certificate with this in radio production. Igual que tú, you know, me abrió puertas. Trabajé para dos estaciones de radio aquí en Los Ángeles, o tres, pero cuando eso se terminó, que nos dejaron ir, salí y me encontré like, whoa, ¿qué pasó? You know, what's going on? What happened here? But as I went along, I gained a lot of experience. You know, I've done it all. I've worked for construction, demolishing. Now I'm on the customer service side. Con que no me digas, pinche Charlie, que te convertiste en mesera de un restaurante de mariscos porque está en Algón, ya seguimos. Bueno, eso fue my part-time. En el 2000, pero, qué suave. Es otra historia. La historia de Charlie en Algón. Camarones, no te creas, pero pulpos. Pero as I go along, and I see now that I see my kids in school, honestly, I do think or feel that the school system should be a little bit different. Yeah. Huh. Instead of trying to mold the kids to a certain way and hold them up to the same standard, which all children have different gifts, different ways of learning. I wish there was a way that the schools would go and actually try to help the children find their gifts, find their path, instead of just, and to the way I was explaining to one of my coworkers, he has a master's degree. Mm-hmm. He makes less than me. Oh, so that's where I'm like, bro, like, what's going on? You know, you have a degree, but the way he was, I guess, the pay to him was, you don't have the experience. Ooh. You have the paper, you don't have the experience. So I'm just like, dude. But I was going to, you know, how are you going to grade, for example, you tell a fish to climb a tree, mm-hmm. he's going to fail. But you tell a monkey to climb a tree, he's going to excel. Mm-hmm. But yet they're both being held or graded the same way. Right. It's really tough because the school system teaches you the basics. I think math, yes, you know, writing. And it's great because they're great tools to communicate and become a different individual. But you also find that along the way, other people, like for instance, a friend of mine, we went to school together. We were in high school in the same classes. He was an F-up. He barely graduated. I helped him with homework and stuff like that because I care for the guy. And, you know, he said, I don't care about school. I don't care, whatever. To me, it's nothing. And I was like, oh my God, man. If without an education, how are you going to make it? Because that was the agenda that was preached to me, and I believed it. Right. Now that I'm out in the real world, I realize that it could be different. You do need school, but
not so much, because some people get lost in the system and they get lost in there because they study so much that they don't belong anymore. This guy, the only thing he got was a job in a construction company. Now, thanks to that experience that you talk about, he is now a certified contractor because the company endorsed him. And this guy is making around $1 million a year. This guy that was an F student. And I look at it and I'm like, man, that's when I almost blew up a fuse in my head. I'm like, man, I thought the system was designed for those that go to school should make it and blah, blah. But it really is a different time. I believe that nowadays you just got to survive by any means. Obviously not hurting anybody else, but by putting your skills. And I think we're in a time where you can learn so much and so many different ideas that you can implement. Pero la escuela no te garantiza success. And that's the sad And that's part. the thing you mentioned, that especially around these time of moments, it's the time to be yourself and show who you are. Like this gentleman riding the skateboard and drinking, what is it, Ocean Breeze, cranberry juice? Mm-hmm. Bro, he's just doing him. I'm not sure if he won a score or not, but it's time to be yourself, you know? I mean, I'm getting a little bit off the topic, but dude, he made it in a sense where the company gave him a truck. Mm-hmm. He made enough money. Now, I'm not sure how many commercials, how many people are reaching out to him. He's able to give his girlfriend a engagement ring that cost him, I think, 10 grand or something like that. Pinche menso. Si hubiera ese centro uno de plata de $5, hijo. See, but that's what I'm getting to. Like these moments, yeah. If you go to school, you know, right now, school, it's a great thing. You could do it online if you want to be a nurse. If you want to continue your master's degree, it's online 100%. Pero no te va a garantizar nada. Dicen que debes de venir con el espíritu y con la mente. And it goes back now to what we were talking about, guy talk. Todo depende de tu mente, especialmente ahorita en estos tiempos cabrones. Ahorita tienes que tener una mente limpia y una mente que responde y se va a lo que te llena a ti. Creo que ahorita es el momento de que pongas tu pasión a practicar, porque el mundo cambió rotundamente. Ya los trabajos son diferentes. Todas las personas ahorita se tienen que reinventar, tienen que hacer diferentes maneras. Ahorita olvídate la pinche vergüenza. Ahorita olvídate de tengo que quedar bien con ¿qué va a decir esta persona? Nada de esa madre existe. Ahorita es survival of the fittest. And that survival of the fittest is being you. Yep. Pero si eres un pinche huevón, aunque sea, ponte en la esquina con un funny sign y di, hey, ¿sabes qué? Quiero feria para irme a comer unos tacos porque soy huevón or something, you know? Pero be creative. No seas un pinche parásito, ¿no? Be somebody and go after it. Porque creo que, Charlie, to conclude our conversation, creo que el momento que we realize that life is a one-shot deal, that's when you put things into perspective and you say, well, you know what? There's not a second part to this movie. And whatever I put myself into, that's what I'm going to get out of. So it really is a time for you to go after what you want and really take away all the fears that might be hindering you and stopping you from getting there. Creo que la clave más que nada en la vida ahora es de ir con buena fe, con buena actitud, con buena energía en tu mente y con ganas de hacerlo y aventarte y echarte al ruedo, ¿no? Porque si te vas por lo tradicional, ya vimos que el pinche mundo ya no es tradicional. Esa es mi perspectiva in the matter, you know? No, absolutely. And just to finish off on my end, be the hero of your movie. You are your own movie, no one else. You know, don't wait on someone else. Don't wait. You are you. You are yourself. You know what you're about. You know what you're capable of. So be your own hero. Be your main character. This movie that you're doing now. You know, if it hasn't hit its climax, it haven't hit. Do it right now. I think right now it's a moment. You know, I was telling my wife, I'm totally blessed and happy that you and I have this opportunity to join every Thursday and do this show, because this is, for me, this Fridays, has been something I've been wanting to do. I mean, Fridays, sorry. Esas drogas, Charlie, deja el pinche NyQuil, cabrón. But yeah, no, and to me, this is something I've been wanting to do. I love entertainment. I love radio, and this is not radio, but I mean, it's a different frontier. Well, it's a different frontier, exactly. And we're writing our own story with it, and hopefully we bring you something that matters, you know, something that entertains you, something that keeps you there. And next week, well, we'll see what we bring you in different topics. We have so many to talk about,
but one of the ones that I would love to discuss that came in. What is that email that we have, Charlie? Love letter? The email that we have that does work is not la nota or la carta. It's lovenote247 at gmail.com. Lovenote247 at So gmail.com. So write to us with yeah, any that's topics, any ideas, any suggestions. We welcome them. Pero creo que next week, since we're approaching the holiday season, ya viene Thanksgiving, creo que vamos a tocar la próxima semana el tema de qué harías tú si tu hermana o tu propia hija llegara a la casa con una novia para Thanksgiving. What would you do oh. if your daughter or your sister came home with a girl as her date? How would you react? So we'll talk about that next week. But this week, Charlie, La Carta, it's a brief one too. It's one from a guy, and I kind of like read through it, and I'm just gonna summarize what I read through it. And basically, it's this guy that is going through a situation. He's been married for more than 15 years, has 4 kids, and 2 are older and 2 are in the middle. But he says that he has an arrangement with his wife, and that is that they're not intimate with each other anymore, pero él se va a ponerle el cuerno en otros lados. And she's cool with it. O sea, es el tiempo que estamos viviendo. Son historias que se ven irreales, pero están sucediendo en esta vida real. Y este cuate está diciendo de que él al final del día nunca pensó que iba a llegar a este punto porque él se casó con ella pensando y soñando que iba a ser la mujer de sus sueños, pero ella le cambió todo el tema. Once they got married, she changed completely. She wasn't the same person that he was used to. She wasn't caring. No era cariñosa. Ya le valía madre. Estaba más en social media y distraída. So él dijo que poco a poco se fue distanciando y tuvo que encontrar el cariño en otra persona. Y que en un tiempo sí se sintió guilty por hacer esto, pero que ahora que ya ellos la confrontaron y se dieron cuenta de que ya es algo normal, que ella lo ve como que, ¿sabes qué? Yo ya no estoy atraída a ti y estoy contigo por los niños. Haz lo que quieras si tú tienes necesidades. So, esa fue la carta que nos mandó el cuate. Y la neta, a mí yo me quedé así como, no mames, está pasando esto, pero it is what it is, you know? Mucha gente creo que hoy en día están saliendo a flote más historias así porque somos más reales, somos más, I guess, truthful with what we're living. Y poco a poco se está viendo, porque yo me acuerdo cuando estaba creciendo que yo nunca escuchaba de esto. Sí se escuchaba que el compadre, que la persona que ya tenía amante, pero nada a este nivel de vidas dobles, ¿no? Y al punto de decir que she's okay with it and go do whatever you want, we're live together. I don't know, man. I don't know how I feel. It makes me think, does she have someone else on the side? That's what I'm thinking too, and like they say, it's cheaper to keep her or it's cheaper to keep him. I don't know who's making more money in that situation, but Yes, yeah. I think that's what it is at this point. Like, at the end of the day, yo diría, este es el consejo que yo le daría. Si estás viviendo una fantasía, si los dos están nada más por tener esa farsa de que son una familia, de que son un matrimonio para los suegros, para los hijos, los dos están viviendo una mentira y al final del día los dos se van a chingar porque van a pasar los años y ¿qué? ¿Vivieron otra vida? ¿Fantasía o qué? You guys were just roommates at the end of the day? No sé, yo no quisiera estar en ese predicamento. Yo mejor preferiría soltar esa relación tóxica que ya no tiene nada que me está nutriendo. Yeah. Irme con la otra o con las otras, si ese fuera el tema que yo estuviera pasando, pero hay gente que está feliz con la situación, pero yo no podría ser falso, la neta. That's for sure. I wouldn't be able to. One, mi conciencia no me dejaría, y dos, mi señora no me dejaría. ¡Te los corto, cabrón! Yeah, exactly. You know her? Vamos a hacer caldo de güey. Véngase para acá. No, well, yeah, I mean, my advice to this gentleman is, hey, man, if you're doing it for the children, you're harming more the children because mom and dad are not. They're not sincere. Kids know it. They're not. Kids know it. They can feel it. Kids know it. So they can feel it. Yeah. I guess the message of the entire program today is this: be true to yourself, be resilient, no te des por vencido, triunfa en estos tiempos, quiérete
y sé honesto contigo mismo. Y bueno, pues para la otra semana esperamos traerles más entretenimiento, noticias, temas interesantes y cosas que valgan la pena. Les damos las gracias por acompañarnos. Charlie, gracias a ti por ser parte del programa. Thank you, my friend. Thank you very much. Para la otra semana, ¿vas a traer al doctor? Yes. We're going to have Dr. Shapiro next week. Mm-hmm. We're definitely going to ask about the topic that you mentioned about how to cleanse our bodies and our minds. Mm-hmm. That'll be a good one. If you have any questions, you could definitely DM Nachin or myself at Charlie_NGMT. Once again, Charlie_NGMT. Exacto, y el mío es @nachingón. Find us and talk to us. We're here, we're approachable, and we really, really thank you for taking the time to watch this, whether it's tonight, tomorrow, the next day, the day after, whenever you're feeling down. Feel free to subscribe, feel free to like, share, and comment. And we do this from the bottom of our hearts, and we thank you, and we couldn't say this enough. Gracias por estar aquí con nosotros. Thank you very much. Que Dios los bendiga y pues vamos a darle para adelante con huevos, cabrón. Let's do it. Te bañas, Charlie.